Nilitamani kuhimiza watu na kuonya wale ambao wana tabia ya kulaumu wengine. Ikiwa mtu mara hakuite kwenye telefoni, wala mara hakuandikie, mara hakujibu, mara hakuje kukuona wala kukuvizite, unakuwa na malawama mengi. Na mara unamkosea Mungu, sababu unaanza kuwaziana, mara kusema vitu ambavyo haungepaswa kusema, unajitia, unajichafua mwenyewe. Sababu kuna mara haujui. Na zaidi wale ambao wanalaumu watumishi wa Mungu. Ingelikuwa vizuri tungeacha hiyo hali. Kwa nini? Kuna wakati ambapo mtumishi wa Mungu, mpakaliwa mafuta wa Mungu, yule ambaye Mungu anamtumikisha kabisa, kuna wakati ambapo anapashwa kuwa mwenyewe, anapashwa kuwa kimya. Anahitaji kimya, anahitaji tranquilite, anahitaji parfois kuwa solitaire, kuwa peke yake, ili apate kuwa na mapya ya kutangazia watu. Ni ya muhimu sana. Tukiona ndani ya Biblia, tukiona hata Bwana Yesu Kristo aliye mfano par excellence, mfano wa kufuata, aliongozwa na Roho jangwani ili ajaribiwe. Na tunajua ukisha kushinda jaribu napanda viwango. Yaani mule mjangwa, Bwana Yesu alikuwa mwenyewe, alikuwa akimuomba Mungu, akisikia sauti ya mbinguni na akasikia sauti ya shetani. Maana masikio yako ya roho ikifunguka, unakuwa unasikia sauti ya Mungu, na masikio yako ya roho itasikia sauti ya shetani. Akajaribiwa mule mjangwa, akashinda. Tukiona Yohana Mbatizaji, alikuwa katika jangwa, mahali ambapo hakuna watu, fasi ya upweke, na mule alifanya kazi. Tukiona hata Yohana mtume, alipelekwa kwenye ziwa la Patimo, ili hapo akafunuliwa mengi juu ya ufunuo. Na ndio kwa tunaona kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Yaani hata katika maisha yetu, mimi nakumbuka binafsi wakati Bwana alinitia katika kazi zake, huduma yake, nilikuwa peke yangu kwanza na watoto tu, na nikawekwa mahali ambapo sikukuwa nasikia watu kila wakati kuja kugonga, wakati kuja kuniambia wala kuniandikia. Hata internet nilifanya mwaka mzima bila kuingia ndani ya internet, na pale WhatsApp ilikuwa haijakuwa kabisa. Mwaka mzima. Na pale ilikuwa mahali ambapo nilikuwa nikiomba, nikiabudu, nikishukuru, nikishughulisha na watoto, na Mungu akanisaidia, nikakuwa naenda kukazi na mimi narudi. Naingia kanisani narudi. Mara watu wamoja walikuwa wananiambia, Mama Mireye, mbona niko sawa kwake tena mudunia? Huko mudunia tu kiwiliwili, lakini ndani hao kwake tena. Yaani nilikuwa na connection na Mungu, nilikuwa kabisa kiroho, hata kama mwili nilikuwa mudunia, na sikukuwa na mauzi. Siseme watu kuja kusalimia watu, kusalimia mtu ni vibaya. Siseme watu kuandikiana, kujuiana hali ni vibaya. Hapana. Ni vizuri kujua hali ya jamaa wengine wanaendeleaje. Ni mzuri kuona wasiliano na watu, ni mzuri kwenda kuona watu. Lakini kuna wakati yenye mtu anakuwa kamiza par. Tungeelewa hiyo jameni, ili tuache kulaumu. Mama Mireye aonekana kitena, Mama Mireye anaanza jivuna, Mama Mireye ashakuwa na kiburi, Mama Mireye unaanza sema juu Mungu amemuinua, juu Mungu amemfanyia. Hapana. Kuko wakati, un temps. Chaque chose a son temps. Kila kitu inakuwa na wakati wake. Kuna wakati wa kusema na kuna wakati wa kukaa kimya. Kuna wakati wa kutembea na kuna wakati wa kuikaa. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3, kila kitu na wakati wake. Ya muhimu ni kujua, je, hapa ni wakati wa Mungu? Je, Mungu anatafuta kuniambia nini?
seul avec Dieu. Maandiko yanasema unapoomba unaingia katika chumba chako unafunga mlango. Haiko tu kuingia mshambro unafunga mlango. Kuko wakati ambapo unabakia kimya peke yako wewe na Mungu, uko natafuta uso wa Mungu. Jameni, watumishi wa Mungu wana vita. Watumishi wa Mungu wa kweli, vita ni vikali sana. Na ile inasababisha mara watoke mu distraction, watoke mu embouteillage, watoke mu bitu ya mingi mingi. Na humo wanapokuwa apart, wanapokuwa wenyewe, mara wanakamata muda wa kuombea jamaa, kuombea waume wake, kuombea taifa. Biko apart, tusibalaumu. Vita ya mapepo, jameni, inakuwa vita ya ajabu. Vita ya nguvu za giza ni vita vya ajabu. Vinadumishaka kichwa. Kama hujue ndugu yangu, wewe mko na laumu wengine. Hivyo vita vinakuwa vinatuma hata kichwa inaluma, hata unaonaka wengine wanakuwa kama vile wanachanganyikiwa. Tellement derangement zinakuwa mingi mu masikio ya kiroho na binakuwa manifest, binajionesha mu maisha ya kimwili. Vita vinakuwa vya ajabu. Shetani iko na mauzi yenye sijui nibambie nini. Hata busiku atakia kukupiga vita, kukuderanger. Unapotembea mu mawazo anakuderanger, mu makazi anakuderanger. Ndio maana watumishi wa Mungu wengi mara wako na besoin ya seul avec Dieu, kutafuta daima uso wa Mungu, kubaki ndani ya Kristo. Mara sio kwamba hawajali jamaa, sio kwamba hawapendi jamaa, sio kwamba hawapendi bandugu wala marafiki, lakini kuko wakati ya kukua apart. Tusilaumu watumishi wa Mungu wakati wanajitenga kidogo. Sio kiburi. Jameni, sio kiburi, sio majivuno, lakini inahitajika. Vita ni vikali. Dunia imekuwa giza, wakuu wa dunia wameharibu dunia. Tunahitaji mara kuwa peke yetu. Hata wewe mwenyewe kila wakati andika kutafuta mtu kufa. Hapana, kamata muda na Yesu. Tafuta Yesu, andikia Yesu basi. Concentre-toi, uko natazamia Yesu, uko natafuta uso wa Mungu. Parfois acha kwanza telefone yako. Acha kwanza kuandika. Acha kwanza kutembea. Hapana. Kamata muda. Jielwanyi uende hata ku retraite. Uende kamata hata posho moja unaenda. Mara moja uko ananiambia, "Damire, mbona unatembea kama mara kwa mara sana?" Mara haujui kwa nini natembea. Mara nikibaki mara kunyumba kwangu, sitapata mara muda. Siseme kila wakati, sitapata mara muda wa kujiconcentre kwa maombi. Sababu nitaona nifanye hivi, nitaona hii kazi nifanye, watoto wataniita, mara natoka naenda, nitoke hata muinchi, nitoke hata mulupango, niende hata kupori, niende hata fasi fulani. Ni ya muhimu sana. Ni muda wa kutafuta Kristo kwa bidii. Ni muda wa kutafuta Kristo. Sio kwamba unaenda mtafuta kule kwenye iko, hapana. Sababu iko na wewe kila wakati. Lakini ni muda wa kujitia apart, fasi ya kimya, kujitenga kidogo. Bwana Yesu alikuwa anawaambia allons de l'autre bord. Twende kwanza twende ngambo. Mara ilifo kwenda ngambo. Haleluya. Tusilaumiane. Tusihukumu. Tusije tukahukumiwa. Sababu hatujui. Na tunalaumu hatujui hatujui kwa nini tunayafanya. Ndio maana asubuhi ya leo nasisikia nasukuma kukuambia. Hata watumishi kwa watumishi wengine wanalaumiana na hawajui hata kidogo. Hawajui mengine ambayo mtu anayapitia. Mara usiku na mchana ni vita ya kiroho. Ifo kuomba, ifo kupiganisha. Na mara unapiganisha mwenyewe rezima Kristo. Haleluya. Asiye lala wala kusinzia na kuwaka tu pale. Hata unalala mundoto biko unakia kupiganisha, Kristo anakupigania iko pale. Lakini mara tunahitaji repos, tunahitaji kutengwa, tunahitaji mara muda peke yetu. Mara hatuhitaji vraiment mauzi. Acha niseme mauzi, na mara hatuhitaji fujo. Tuko watu wenye tunapendeka kuwa kalme na kimya ya motema na ya mwili na ya maisha. Mungu atusaidie sana. Unajua mara kwa mara
unakuaka usiku na lala. Make mainzi, mamustiki, maimbu. Unakuleta zina kukosesha usingizi. Zina kuuzi. Mara kufasi moja na mainzi zina ça fait mal. Mara mtu anapenda kalale na amani. Sianze kwa maneno, alifanya hivi, alienda hivi, alifanya hivi, iko hivi. Hapana. Tuache kusema sema. Tuache kuwaza vibaya. Mrudishie Bwana utukufu. Unajifanyisha dhambi mwenyewe na kumbe mwingine iko na kuombea. Somebody is lift up you to the Lord. Somebody's praying for me. Somebody's lifting me up to the Lord. Somebody's praying for you. Somebody's lift up you to the Lord. Alléluia. Quelqu'un prie pour toi. Quelqu'un intercède pour toi. Il ne faut pas l'en vouloir. Usimlaumu. Anakuombea. Anakesha kwa ajili yako. Na mara wengine wanataka, mara wengine wanataka wawashughulikie wao wenyewe. Tuseme nyumba yako, nyumba ya baba yako tu napenda ndio bashughulikie. Kumbe hujui mzigo ambayo Bwana ametia mtu huyo. Mara ni ya kushughulikia dunia mzima, taifa mzima, lakini unapenda we mwenyewe mwenye egoisme. Mpaka shie bakaribu, shie bandugu ya mnyumba, hakwake tena tuandikie. Haujui benye iko nafanya na bengine bandugu wenye biko ba jamaa. Mungu hana upendeleo. Ndio, ibada ya kwanza ni kwanza kujamaa yako, kukumbuka kwanza nyumba yako, lakini kuko jamaa kubwa tena, kuko ingine zizi yenye haiko hapa, ingine zizi. Na Mungu akichagua mtu hakwake tu wa jamaa, anakuwaka wa jamaa na wa wengine watu. Ndio unaanza Yerusalemu na unaenda Uyahudi, Samaria, hata mwisho wa dunia. Yote inapimwa na viwango, yote inalinganishwa, yote inaenda na viwango vya kiroho. Kwa hiyo Mungu atusaidie kuelewa. Mungu atubariki sana. Amen.